Okay, guys, now we will learn about trigonometric functions and equations. So we will go through the basics of trigonometry. What do you remember? What do you think of? What you ever learn in trigonometry? I think you'll already learn about sine, cos, and tangent, right? Soh kah toa, right? Soh kah toa is something that is used in the basic trigonometry. So we will go through that part first. So this is our learning objectives. You can evaluate trigonometric ratio of special angles without using calculator. So this is quite interesting because you usually on secondary 2, you learn about trigonometry and you use the trigonometric equation, SOHCAHTOA, trigonometric ratio, with the help of calculator. But now we will learn about the special angles without using calculator. So there are some special angles that can be found without using calculator. And on this part, we will learn later, on not in this meeting. So this meeting is just only trigonometric ratio of special angles without using calculator. And also we use the quadrant formula. Okay, this is what you know about the trigonometric ratio of special angle, what you have to know. On the left side, this is quite complicated. It's too much, but I think you just only have to memorize one. Memorize three, SOHCAHTOA. toa. Sine opposite over hypotenuse. So what is opposite? So this is theta. For example, I draw another triangle, another right angle triangle. Remember, it has to be right angle. If this is the theta, this is theta sine. The opposite will be in front of them, opposite. And what is the adjacent? Here. And what is the hypotenuse? Hypotenuse is always the slant. What is slant? The longer side. Okay, so you don't get confused when I just switch or I just flip the triangle like this. So let's say this is the theta. The opposite is always on top, right? Opposite, opposing, the side that is opposing the angle. So this is opposed. And what is the hypotenuse? Here. And the sorry, wrong. This is the adjacent. Why? Because the hypotenuse is supposed to be the longer side. Okay, sorry, this is a bit mistake. So this is the hypotenuse, and this is the adjacent. So the trigonometric ratio will be sine is opposite over hypotenuse, cos is adjacent over hypotenuse, and tan is opposite over adjacent. Okay, so kah toa. That's how you memorize, and everything is not important. You can cross this because it's too wasting time and it wastes your it wasting time. Cos adjacent over hypotenuse. How do you calculate the adjacent? So you just change the hypotenuse to the left side. It's the same. Why you have to memorize all of this? You have to memorize 3, not 12, right? In this case, you have to memorize 12. But as long as you know how to do, it's okay and it's simple. Let's see. You just memorize this part. 1, cah, soh, toa, or soh kah toa. Up to you. And the right side will be the ratio of the spatial angle. So this will be the ratio of the spatial angle. 0, 30, 45, 60, 90, and the rest will be not a spatial angle. In between 0 and 30, you need to use calculator. Sometimes you will learn, later on, you will understand about how do you add and subtract the angle, but later on, later. So we have to focus on this part first. Okay, I will give you the easy understanding about this. Technically, you have to memorize. But I will give you the easy way to memorize how we deal with the trigonometric ratio of the spatial angle. In this slides, it doesn't show you how do we memorize this formula. Okay, you just given sine of 0 is 0, sine of 30 is half, sine of 45 is square root 2 over 2, sine of 60 is square root 3 over 2, and sine of 90 is 1, and the cos will be cos 0 is 1, and so on. It will be so painful to memorize all of this without the help of shortcut. I will show you the shortcut in no time, in a moment. Wait, I'm opening this. I don't know why my computer is quite lagging, but let's try. So follow me. Please follow the idea. We have sine, we have cos, we have tangent, right? Sine,
cos tangent. And this will be the value. And what is the spatial angle of the theta? It starts from 0. I do it super slow. 30, 40, 45, 60, and 90. Maybe some of you are already familiar with this rule because maybe your tutor teacher, your tuition teacher, guru les, give you this kind of understanding also. Oke, jadi yang udah bisa ya udah. Tapi ini saya kasih cara cepatnya ya. I will give you the shortcut so you get the idea about how we deal with the angle. Sin theta means sin 0. Okay, this is the theta. Okay, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90. Okay, so the on the slide you just given like this, right? 0, half, square root 2 over 2. I already memorized this, but it takes time as well for me to memorize this. And the cos will be switch. 0, see, if sine going right, 0 going left. How sine going left? Yeah, square root 2 over 2, square root 3 over 2, and 1. Right? This is how you memorize, right? But I will give you the easiest way. This is still too much to memorize, or you have to do so much effort in this part. Tan juga sama tadi, 0, aja lupa. Root 3 over 3, 1, root 3, sama undefined. Undefined, undef. Ya, sama ya, ini coba perhatiin. Persis ya. So, tapi saya kasih cara yang lebih enak. Jadi daripada you hafal begitu, you mau hafal boleh. You mau hafal boleh, ingat ya, this is an option. 0, half, square root 2 over 2, square root 3 over 3, square root 3 over 2 sama 1. Bisa, ya udah hafal, sih udah hafal. Tapi kalau you kan masih baru, mungkin belum hafal. So, I will give you the easy memorization. Wait. Oh. Ini. Ini ya. Gini aja, 0. Ayo kasih cara yang lebih cepat lagi, sorry guys. Agak mikir dulu. 1, wait nih. 0, 1, 2, 3, 4. Akar-akarin. Ya. Sih, urutannya enak kan? And then over 2 semua. Oke? Enak ya lihatnya ya? Lebih kayak organized gitu. So, what is root 0? Square root 0, 0. 0 over 2 ya udah 0. Gitu aja jawabannya. So, this will be 0. Square root 1, 1. Ya, 1 over 2 ya udah 1 over 2 aja. 1 over 2. Oke. Square root 2 over 2 ya udah nggak bisa. Square root 3 over 3 nggak bisa. Square root 4, 2. 2 over 2, 1. Right? Udah, jadi gitu ngertiin ya. Jadi biar nggak bingung. Gitu ya. So, in my opinion, ini jauh lebih enak dihafal. Jadi kalau udah hafal begini, oh tinggal diganti-ganti aja. Oh, what is square root 0 over 2? Nah, udah masukin 0, right? Terus what is square root 1 over 2? 1 over 2 gitu. Ya, again, saya bikin ini sengaja lama biar lu dapat logiknya biar hafalnya lebih cepat. Oke, jadi ini 1 over 2. Ini square root 2 over 2 nggak bisa diganti. Square root 4 over 2, 2 over 2 jadi 1 ya. So, ini jadinya, saya tutup dulu semua ya biar lebih enak. Nah, ini jadinya 0, ini half, right? Square root 2 over 2 nggak bisa diapa-apain. Square root 3 over 2 juga nggak bisa diapa-apain. Square root 4, 2, 2 over 2, 1. Gitu. Nah, udah hafal satu, untuk yang cos, simple aja. You tinggal putar semua. Switch the order. So, start from 1, decreasing. Right? I think ini ketemu dari guru sekolah di SMA. Ya, during my high school. Ya, at your age maybe. Seumur kalian lah dapat begini. Jadi lebih enak hafalinnya. Jadi nggak taking too much effort to memorize. Terus yang tan juga ada memorization-nya. Tan itu sebenarnya sin over cos, guys. Ya kan? Jadi ini kayak ada hafalinnya aja. Tan itu sin theta over cos theta. Soalnya gini, you tahu kan SOHCAHTOA,
ya, sine opposite over hypotenuse, cos adjacent over hypotenuse. Tan kan opposite over adjacent kan, right? Tan opposite over adjacent. So what is opposite over adjacent? Boleh dong, kotak-katik gitu. Opposite over hypotenuse times hypotenuse over adjacent. Opposite over hypotenuse itu apa? Sine. Sih. Right, ini kan di cross. Times by hypotenuse over adjacent 1 over cos. Kan lawanin aja. Ya udah, kalau tan berarti langsung ketahuan. Sine over cos. Right? See, ini memorization-nya ya, memorize. Kalau you mau ngerti boleh, gini aja. Opposite over hypotenuse kan nanti bisa di cross out. Gitu cara ngertinya ya. So we try to get rid all of the possible memorization. Jadi kita pakai cara singkat. Oke, jadi sine over cos ya udah. Sine over cos berapa? Kalau you udah bisa hafal lebih bagus lagi by the way, gitu ya. 0 over 1. Oh, what is 0 over 1? 0. 1 over 2 divide by 3 over 2. Oh, berarti 1 over square root 3. Kok bisa sih? Gini caranya, guys. 1 over 2 divide by square root 3 over 2 kan? Harusnya sine over cos. Nah, berarti 1 over 2 times 2 over square root 3. Oh, ya udah cross out aja. Ya udah 1 over square root 3 kan. So, itu di otak aja ya, nggak usah dipikirin jauh-jauh. Kalau you mau hafal lebih baik, lebih bagus. Oke, better you memorize, then you try to solve. Kalau ini kan sama, oke? So, square root 2 over 2 divide by square root 2 over 2. Oh, you divide the same number, you will get 1. 1. And how about this? Square root 3. How about this? 1 divided by 0. Anything cannot be divided by 0, so this is undefined. Okay, or you can write like this. Okay, or strip aja gitu. Undefined. Why? Because there is no number can be divided by 0. Okay, so this is called the trigonometric special angle. Oke, kirimin aja nanti ke chat di PDF ya, special angle. This will be the basics. Ya, kalau nggak ada ngerti tanya. So this is the trigonometric ratio of special angles. And then now we learn about the quadrant. Nah, ini mulai kuadran. Ini apa sih? Yuk, apa sih ini kayak angka-angka doang? Kasih penjelasan, you pasti langsung ngerti. Okay, so first quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. So when you see this, but on the bottom graph, bottom drawing, so this is the position of the first quadrant. So I will give you the drawing of the first, second, third, and fourth quadrant. Nanti langsung di example. Ini kan kayak langsung dikasih contoh bingung ya. Nanti saya kasih cara gampang-gampangnya. Oke. Ini trigonometric ratio nanti aja. Jadi hari ini cuma sampai sini guys. Ya, nanti yang graphing belakangan aja. So I will stop the PowerPoint. I pakai freestyle di sini aja ya, freehand aja ya. So now we will learn about the quadrant concept or the theory of quadrant or quadrant theory. So on the quadrant theory, we know that on a Cartesian diagram, this is acted as a 0 degree. And when you do the counterclockwise rotation, it has to be positive angle. So, mulai 90-nya di mana? Di bawah, clockwise, atau counterclockwise? Which one? Top or bottom, guys? Kalau udah counterclockwise jadi angle-nya, positive angle. Yang 90-nya di atas atau di bawah? Hai guys. Bawah. Kalau counterclockwise-nya jadi positif. Ada yang jawab tadi, sorry, nggak ada. Yang bawah. Yang atas. Yang bawah clockwise tau, ya kan? Clockwise kan apa namanya? Searah jarum jam. Enggak ya? Justru yang benar yang atas. Oke, soalnya dia positifnya yang clockwise. Itu agreement aja ya. Jadi kok bisa biasanya yang clockwise tuh positif? Enggak juga. Nah, kalau di physics maybe ya moment, torque, and so on ya. Tapi kan ini kita belajar math-nya. Ya, so ingat ini agreement ya. This is our agreement. The 90 degree or the counterclockwise angle will be positive angle. Ya.
And then we can continue. This is plus 90, 180, right? And then this is 270. Make sure ya, ini udah bener ya. And then 360 degree, balik lagi ke zero. You mau tambahin lagi 90, 450 degree. Tambahin lagi, berapa tuh? 540. Enggak. Berapa sih? Tambah 90. Ya, 540. And you add again 630 and 720. Ya boleh-boleh aja ya, tapi kita nggak usah. Kita pakai yang until 360 dulu. Ya. And the angle will be repeating and in one whole rotations. That's 0, 360, 720, and so on and so on. And then kita kenalan sama yang namanya quadrant. What is quadrant? Quadrant is the region of in the Cartesian diagram that is separated by the axis. Okay, so ini first quadrant, second quadrant. I just use the Roman numerals. First quadrant, second quadrant is located on the left, and next third quadrant again counterclockwise. Yeah, fourth quadrant. Okay, this is called a quadrant area or quadrant region. And then, how about on the first quadrant? This is the position of the first quadrant. The theta or the reference angle. Ingat, ini kita belajar reference angle. Reference angle is always from the x-axis. Okay, always from the x-axis. So this is the theta. Okay, and this is for theta for quadrant 1, and this will be. Nah, kalau yang kuadran 2 gimana tetanya? Always x-axis, mulainya dari sini. Oke. Theta 2. Kalau third quadrant gimana guys? Wah, lebih gila lagi nih. Third quadrant antara begini ya. Aneh-aneh aja, bebas-bebas aja. Third quadrant ada di sini. From here. Kok garis ini ke sini. Oke. Ini theta 3. And so on. Theta 4 berarti ketahuan ya. Theta 3. Ini theta 4 di sini. Ya. Di sini lah ya. Oke, gimana caranya theta 4? Ya, gedein aja lah kalau mau kecil-kecil. Theta 4 di sini. Oke, theta 4. But again kita get rid of all of the part here. Kita gampangin aja. Nah, terus lihat lagi guys. Ini kan angle. Kita bikin garis-garisnya aja ya. So we try to do the line. It's better. Ini line-nya biar lebih enak. Ini biar nggak ada tetanya ya. Asal-asal aja ya, bebas ya. Nah. So this line is located on first quadrant. And this line located on the second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Simple lah ya. Pokoknya tahu area-nya ada di mana, itu kuadrannya langsung. So the angle will be here. Angle on first quadrant. Oke. Jadi kita harus tahu first quadrant itu kita bikin karakteristiknya dulu ya. XY-nya gimana? Oke. Second quadrant, third quadrant, fourth quadrant. Pay attention ya, ini udah mulai theoretical banget. Sign-nya aja. First quadrant X-nya positif, negatif. Nah, ayo sebutin. Yuk. Positif. Positif? Positif juga. Positif juga. Oke. And then, second quadrant. Negatif. Ya, X-nya negatif, Y-nya Positif. positif. Simple ya, gampangnya ini. Third quadrant, negatif, negatif. Lanjutin aja ya. Fourth quadrant, X-nya positif, Y-nya negatif. Right? So, on the first quadrant, kalau kita bikin triangle, let's say TT di sini ya. TT di sini. Ya. Berarti ini kan jadi Y, ini jadi X. Benar ya? So, the sine, cos, and tan juga kita bisa tandain, guys. Ya. Coba kita lihat ya. Ini perhatiin bener-bener deh ini. Harus bener-bener perhatiin. Jadi biar dia bisa ngerti, bukan cuma hafal. Kalau dia hafal doang, merasa berdosa kalau dia cuma hafal. Oke, sine. What is sine? Opposite over hypotenuse. Cos adjacent over hypotenuse, tan opposite over adjacent. So katoa, right? So, kita lihat lagi di sini. First quadrant. Opposite-nya Y. Hypotenuse-nya R, for example. Kita bikin R aja ya. R. R ini nggak mungkin negatif, pasti positif.
ya, karena dia Pythagoras rules. Right, so sign equals the positive over positive, berarti sign-nya positif gitu. Oke. Bentar. Cos juga sama, adjacent over hypotenuse positif lagi. Tan juga sama, positif lagi. So everything is positive. Jadi di sini namanya all, ya, tandain all positive. Tapi on the second quadrant follows the different rule. Kita coba lihat second quadrant, kita gambar. Y-nya positif, right? X-nya negatif. Theta-nya anggaplah di sini ya, biar gampang ya. Theta di sini. X kan always on the x-axis. So, X negatif, Y positif. Ini tadi Y positif, both positif. So, sign is opposite over hypotenuse, positif over positif. Berarti dia punya tanda positif juga. Tapi cos-nya, adjacent-nya theta ini siapa? Ini guys, negatif. Jadi negatif. Tan juga pasti negatif. Right? So, third quadrant. Third quadrant, kita lihat lagi. Pelan-pelan ya. X-nya negatif, right? Y-nya juga negatif, guys. Jadi anggaplah theta di sini ya. Kita theta always from the x-axis. Theta, opposite over hypotenuse. What is the opposite? The negative. Over R positif, ya. Berarti negatif. Gitu. Cos-nya juga sama, negatif. Tan-nya berarti gimana? Kalau tan itu kan sin over cos. Ingat ya, sin over cos. Negatif over negatif, ya positif. Oke. And then, kita bisa bikin clue. Di sini, all positif. Di sini, sin positif. Terus di sini, tan positif. Yang terakhir pasti cos positif. Ya udah ikutin aja. Jadi, sama rules-nya ya. Ini cos-nya positif, sisanya negatif. Yes? Kita tahu hypotenuse-nya positif atau negatif dari mana? Hypotenuse pasti positif. Kenapa? Gini, hypotenuse equals square root x square plus y square, right? Bener nggak? Hypotenuse itu Ya. kita pakai R ya. Nah, yang namanya square pasti positif semua kan, right? Bener kan? Positif square plus positif, ya pasti hasilnya positif anyhow gitu logiknya. Ya, so hypotenuse is always positif. Yang negatif itu bisa opposite atau adjacent-nya aja. Nah, jadi yuk tinggal hafal guys, nggak usah liatin gini lagi. Ya, ini cuman buat understanding. Buat you ngerti. Jadi kalau you mau simplify, tutup dulu ini, buang dulu biar kita bisa bikin ulang, reconstruct biar lebih simple jadi kelihatannya. By the way, kalau mau nanya. Tadi ada yang mau nanya? Setelah Anto ada yang manggil? Ada ya? Sir, Yes, Kevin? kalau misalnya yang tadi itu kan face-nya ke kanan kan, sir. Kalau misalnya face-nya ke bawah, nanti cos-nya nggak positif tuh untuk yang keempat. Tunggu. Gimana Kevin? Sorry. Kalau Misalnya kan tadi sir bikin yang line gitu. Habis itu yang tetanya itu face ke kanan kan, sir. oh iya, Untuk yang kuadran 4, oke. face-nya ke kanan. Ah. Yang the upper one. Kalau Yep. misalnya face ke bawah, artinya cos-nya itu negatif dong. Positif. Kenapa positif? Gini Kevin. Good question. Kan misalnya gini, kita fokus di kuadran 4 dulu ya, fourth quadrant ya. Ini kan berarti Y. Ini X kan? Benar nggak? Y-nya apa? Negatif loh. Right? X-nya positif. Bentar. Kalau facing ke bawah, sir? Iya. Cos-nya positif. Enggak, yang di situ, sir. Yang di kan ini ada hypotenuse-nya, sir. Sama yang 270. Facing-nya ke bawah. Ya. Ada angle. Ini, yang di sini. Ya, yang di situ. Oh, ini nggak boleh. Kita harus Oh. reference-nya to x-axis. Ya. Oh. Hati-hati ya. Nah, itu Kevin good question by the way. Good pertanyaan bagus banget. Fokusnya selalu x-axis ya. Tadi kayak nggak terlalu pressurized in this part. Selalu x-axis. Jadi teteh harus di sini. Boleh nggak kalau misalnya ya, pertanyaan Kevin sama kayak gini. Kalau begini boleh nggak guys? Nggak boleh ya? No. This is not called a reference angle. This is called another angle gitu ya. Harus dari x-axis view, kalau mau theta harus fair di sini. Oke, make sense Kevin? Oh, oke. Thank you, sir. Sip, you're welcome. Pokoknya ngertiin dulu itu. Kita jadi udah reconstruct, kita bagusin dulu. So this is the first quadrant, second quadrant,
third quadrant, and fourth quadrant. And this is the kayak rumahnya siapa sih, rajanya siapa gitu ya. So all positive, sign positive, tan positive, cos positive. And the rest will be negative. Sisanya pasti restnya negatif ya. Saya kasih tanda. The rest will negative. Oke, kita tandain dulu ininya. Ya, ini harus di ngertiin dulu. Oke, after you get this, kita baru coba bikin ke next part. Ini copy dulu. Oke, quadrant theorem, special angle udah, quadrant theorem udah. Sekarang kita coba bikinnya. Kalau kuadran, nah konsep of kuadran, jadi dipakainya kapan sih? Contohnya gini guys, sih disuruh tanya, dicari gini. Calculate or find without calculator ya. Find sin 235. Wait, 225. How do you calculate this? Ini udah mulai kayak something yang beyond our special angle. What we memorize in our special angle is only 0, 30, 45, and 90, right? Oke, jadi cuman segitu doang, 0, 30, 45, sama 60, sama 90. Tapi ini ada 2 to 5, yuk gampangin. Bisa dijadiin apa nih? Nah, yuk, lihat kuadrannya. Jadi dari kuadran ini bisa ketahuan. 2 to 5 kan di sini. Somewhere around the third quadrant, right? See, somewhere around here. Udah kita gampangin aja. Jadi 2 to 5 equals sin 180 always from x positive. Ya, ingat always from x positive. Plus 45. Sih, udah ada special angle-nya 1. Ya udah berarti di sini 45, right? Sini 180, ya nggak? So jadinya berapa? Yuk lihat. The sign is 180 plus on the third quadrant. On the third quadrant yang kita tahu all sin tan yang positif. Jadi ini jawabannya pasti negatif. Oke, negative of sin 45. Langsung aja. Oke, ini namanya supplementary angle. Oke. Jadi negatif sin 45 berapa? You kan punya tabelnya tadi. Jadi Boleh ulang bentar lagi. sorry? Boleh ulang nggak? Ulang, oke, boleh. Nanti selesai satu part dulu ya ini ya. Ini contoh find sin 2 to 5, 225. Yang kita punya ini. Oke, yang kita punya ya. Tadi hafalannya berapa? 0, square root 1 over 2, 1 over 2, square root 2 over 2, square root 3 over 2, square root 4, 2, 1. Ya. Saya juga masih kadang-kadang harus diginiin dulu. Oke, diurutin square root 3 over 2 sama 1. Ini 0, ini 1 over square root 3. Ya, sebenarnya bisa di-rationalize, tapi nggak usah. Ini square root. Yes? Berarti degree yang dikasih selalu di antara 5 itu ya? Iya, nanti yang dikasih pasti bakal bisa masuk ke yang special angle theorem. Ya. Jadi ingat ya, tadi ulang ya. Tadi Wishley minta ulang, sekalian ulang aja. Karena sin 225 yang diminta, 225 is not considered as a special angle. But ada elemennya. Nah, kita gampangin, 2 to 5 kan di sini. Somewhere around the third quadrant, right? On the third quadrant. Which the third quadrant has the positive value is only for tan. Jadi sign-nya pasti negatif, pasti tulisnya negatif dulu. Nah, terus 180 plus 45. Oke? 180 plus 45. Nah, 180 plus 45, third quadrant sign-nya negatif. Ya. Sign on third quadrant is negative. Terus ya udah ikutin angle reference-nya. Reference-nya kan 45. Ya udah. So negative square root 2 over 2. Selesai, tinggal you pick di sini. Ya. Ini contoh ya. Ayo kasih contoh lain biar lebih ngerti lagi, guys. Yes. Itu sign-nya kenapa negatif? Oh, sign kenapa negatif? Soalnya di sini. All sin tan cos. Dia ada di sini. Dia ada di rumahnya si tan, ya. Rumahnya setan. Ya, pokoknya di sini dari rumahnya ya. Kan yang positif cuma tan. Ini kan all positif, sin positif, tan positif, cos positif. Ini hafalnya aja ASTC, all sin tan cos. Oke. Nah, kenapa negatif? Tadi Anton nanya, karena dia ada di sini. Tan-nya doang yang positif. Berarti sin pasti negatif. Lainnya pasti negatif. Right? Ngerti nggak, Anto?
Ya. Oke, ini memang ini udah kayak house rules-nya ya. Lu kalau sign di tempatnya cost jadi negatif, cost di tempatnya dia ya dia jadi rajanya, jadi positif gitu. That's how I try to I try to teach you about ya biar gampang aja. Oke, ini copy. Nanti kasih contoh lain. Ini example-nya. Lagi. Coba tan, jangan tan deh, cost negatif cost berapa ya? 330. Nah, gimana nih? You lihat 330 kan something yang nggak jelas kan. You bisa gampangin dulu. You kalau ngebayangin kuadran, you bayangin di otak begini ya. Kecil-kecil aja, nggak usah gede-gede, ngapain? 0, 90, 180, 270, 360, right? So 330 is somewhere around here on the fourth quadrant, right? Tik dulu. Oh, itu dibayangin di otak. Oke, berarti kita bisa taruh. Cos 330 is equals to cos 360 subtract 30. Boleh dong. Kalau misalnya ada yang nanya, Sir, kalau gini boleh nggak? Ya boleh-boleh aja sih, tapi nanti jadi ada aturan lain. Pokoknya kita lihat yang due to x-axis dulu. Ya. Oke. Bisa ya, ini bisa juga nih guys. Sama kan 330 juga. Kenapa enggak? Orang 270 juga ada di sini kan. Tapi ini y-axis, kalau ini x-axis. Lebih gampang pakai x-axis. Nanti saya kasih contoh yang y-axis. Oke. Sampai sini bisa ngikutin dulu ya. Jadi kita harus change the term or find or extract, namanya extraction ya. Extract the reference angle or the basic angle. Extract to basic angle. Oke, jadi ubah ke angle yang basicnya. 30 ada gitu ya. Ya biasa kalau 310 udah nggak ada lah. Jadi angkanya biasanya special yang namanya special angle kan requires special question as well. Oke. Oke, Wisnu nanya cos 360 min cos 30 gini. Apakah sama dengan cos 330? Enggak. Ya, beda. Dia harus di dalam. Oke. Ini kayak A minus B aja gitu. Ya mana bisa. Ya kan? Nggak bisa ya, jadi berapa gitu. Atau enggak, for A minus 2B, you mau jadi into AB gitu. Ya kagak bisa. Ya, kayak digabung. Nggak boleh, harus di dalam ya, inside the bracket. Extract to basic angle. After you extract to basic angle, you look at the quadrant. Kuadrannya berapa? Kuadran 4 kan? Fourth quadrant. Right? Fourth quadrant, kita hafal all, sin, tan, cos. Cosnya positif. Oh, dia udah di rumahnya sendiri, men. Oh, ya udah, berarti jawabannya pasti positif. Right? Keep dulu itu. Positif. Cos 30. Udah taruh aja. Cos of ini. Langsung lihat yang basic angle. Setelah kita dapat quadrant 4, and then move to, and then you ignore this first number, and kita lihat kuadrannya, sin. On fourth quadrant, cos is positive. And you just look at the number beside. Kok nggak min 30 ya? Karena memang kita cuma lihat 30-nya doang. Kan fourth quadrant di sini 30 ini. Gitu. Ya, jadi sign-nya belakangan. Sign-nya udah diberesin di awal. Jadi ini cuman on the last digit. Atau last number. Udah, cos 30 berapa? You lihat di table. Positif ya, cos 30 ya. Cos 30, akar 3 per 2. Square root 3 over 2. Tinggal ditaruh. Oke. Jadi caranya gitu ya, step by step-nya ya. Jadi extract to the basic angle, this step, first step, di-extract dulu ke basic angle. Ini harus banyak latihan. And then look at the quadrant berapa. On fourth quadrant, sign-nya gimana, plus atau negatif, and look at the last number only. Kita coba lihat lagi yang lainnya. Kalau cos, lagi deh soalnya. Cos 210. Yes? Itu nggak ditulis min 30, kenapa? Karena dia cuma lihat angka terakhirnya aja, last number, not the sign anymore. Sign-nya udah beres di sini. Ya. Oke, jadi memang itu agreement-nya ya, cara bikinnya ya. Lagi ya, saya kasih contoh lagi nih. Ini pertanyaannya pada susah-susah dijawab, susah-susah gampang. Ini ditandain dulu. Nah, ini yang kuadran teorem harus di-highlight dulu ya, biar you bisa dapat. Ini highlighting dulu. Ini
useful for all timer understanding. Oke, semua lihat lagi ya. Oke, kita coba lihat lagi soal berikutnya. Next question. Sin Sir, 270. Yes. tadi dibilangnya nggak bisa 270 tambah 60 itu karena reference angle-nya bukan X ya. Karena 270 itu bukan x-axis. Bisa sih, tapi nanti kasih ini belum. Nanti ada di sini kok, perhatiin. Dia di sini ada, dikasih juga. Tapi nggak mau ke situ dulu. Nah ini, complementary ada 90 to 70, tapi jadi aneh kan, lihat sin jadi cos jadi sin, tan jadi kotan. Aneh ya. Nanti aja kita lihat yang atas dulu. Jadi yang 180 sama 360 aja mainannya. Ini namanya supplementary, considering x-axis ya. Jadi kita masih di sini, belum lanjut. Nanti ada tuh, Anto. Oke, Anto udah nanya beyond. Oke, by the way, it's so good. So sin 30 berapa? Kalau sin 330 lagi, 300 means 360, kita ganti dulu kan, jadi extract to basic angle. You mau ke bawah atau ke samping terserah ya. Saya sih lebih prefer ke bawah kali ya. Sin 360 minus 60. Ya dong. Nah, ini ada di kuadran berapa? This is on the 4th quadrant, right? 4th quadrant, 360 minus. Ya udah, it is on the 4th quadrant. Quadrant 4 atau 4th Q. Gitu ya. 4th quadrant, the sign of sin, apa tuh? The tandanya sin, tandanya sin itu apa? Negatif. Soalnya cos yang positif, rumahnya, rajanya sih cos. Berarti negatif sin 60. Jadi jangan lihat minusnya ya, ingat ya. 60. Udah. Berarti berapa? Negatif square root 3 over 2 according to the table. Look at the table. Udah selesai gitu doang. Lagi ya. Yuk, biar lebih mahir nih. Ini kan di record juga, jadi bisa nonton recordingnya nanti. You mau skip kapanpun, terserah. Tan 240. Ya. Tan 240 berapa ya? Oh, tadi Anto bilang nih, boleh nggak? 270 minus 30. Boleh, tapi nanti kita belum sampai sini ya. 270 ada di x-axis, di y-axis. Jangan dulu. Ya, kita taruh ya 180 aja biasa-biasa dulu. Yang x-axis dulu ya, fokus on x-axis. So, 180 plus, taruh di bawah ya, sorry. Tan 180 plus 60. Ini ada di kuadran berapa? Third quadrant, right? Third Q. Third quadrant sign-nya tan apa? Tandanya tan. Oh, raja dia. Oh, dia udah jadi raja di rumahnya sendiri. Rumahnya ini ya. So, positif. Oh, don't do positif is okay. Tapi kita tandain aja positif tan ikut last digit 60. Jadi mau plus mau minus di sini kagak peduli lagi. Gitu. Plus minus itu cuma buat tentuin kuadrannya di mana gitu. So, tan 60. What is tan 60? According to the table, tan 60 is square root 3. Ini table. Mana tablenya? Di sini, guys. So, tan 60 square root 3. Ya, tan 60 square root 3. Simple ya. Jadi kita harus terbiasa dulu nih. We have to get used to this kind of situation. Nah, ada lagi, guys. Yang lebih nggak jelas. Lagi ya, kasih contoh-contoh ini. Kita habisin waktu banyak-banyak lah di sini. Terus cos. Ini dia. My goodness, 3 pi over 2. Ingat nggak apa namanya radian theorem? Kalau radian theorem, ingat. If radian, 1 pi radian is equals to 180 degree. You ganti dulu si pi-nya, si pengganggunya ini ya. So, ganti dulu ya. So, cos of 3 times 180 over 2. Oke, cos berapa? 270, right? Jadi cos 270 sama kayak cos 270. Nah, sekarang kalau cos 270 gimana ya? Aduh, kok kayaknya susah banget. Again, cos 270 nggak usah dibikin pusing. You bisa nggak? 360 minus 90. Bisa kan? Ya, ini agak nggak jelas nih soalnya. Jadi bisa jadi cos 360 minus 90. Tapi kalau misalnya gue lihat di cos 180 minus plus 90 boleh nggak? Anyhow sama. Ya. Jadi both ways are okay. Either way sama aja ya. Jadi cos 270 bisa lihat dari two perspektif loh. Ya. 180 plus 90, 360 minus 90 sama aja. Tapi kita coba bikin ya. Bener gak sih sama? Oke, kita lihat ya. 360 subtract. 360 dikurang. Ingat ya. 360 kurang kuadran 4. Fourth quadrant
Kuadran 4, anggap aja kuadran 4 nih. Cos jadi rajanya, berarti positif cos 90. Tapi di sini juga, loh kok beda guys. 180 plus tuh kuadran 3 loh. Third quadrant, 180 plus, right? Third quadrant. Quadrant 3, tan yang jadi rajanya. So, negatif cos 90. Lah, beda dong jawabannya. Ya, coba perhatiin. Cos 90 berapa sih? 0. Ya. Jadi dia kayak membuktikan aja, proving one to another. Dua-duanya sama. Jawabannya positif 0 sama negatif 0 kan sama aja. Ya. So it's the same. Oke, so boleh banget ya guys. Nggak ada masalah ya di sini. Ingat kalau radian ini tandain lagi 1 pi radian or pi is equals to 180, gampangnya gitu. Oke. Ini you boleh nonton aja, santai-santai aja. Ayo nggak terlalu banyak tanya-tanya. Tapi kalau you mau jawab, jawab ya. Atau you mau nanya, nanya aja. Don't hesitate to ask. Coba kita belajar satu slide lagi yang begini. Udah nggak lihat kuadran ya. Kuadran ini yang biru ini di otak aja. Enggak lah, nggak bisa sih. Awal-awal masih belum bisa. Ini masih harus diserap dulu. You have to be like sponge, Bob. Absorb all the idea. All, sin, tan, cos, 0. Ini selalu bikin begini kalau ulangan. 180 to 70. Ya. Oke, kita coba bikin ya. Bikin. Misalnya. Cos 750. Gila ini soal apa-apaan nih. 750 itu apa sih? Ingat, one whole rotation itu 360 degree. Berarti cos 750 bisa dong. Gue ganti dulu. 750 degree itu bisa kayak di subtract 360. Right? Berapa? 390. Ya 390. Masih belum kan? 390 juga boleh juga subtract 360. Jadinya 30 degree aja. Oh, ternyata cos 750 is equals to cos 30. Oh, gampang banget. Cos 30 mah udah nggak usah dipikirin sign-nya lagi, kuadrannya lagi. Udah kuadran 1 semua positif. Square root 3 over 2. According to the table. Gitu ya guys. 750 kita harus ganti jadi basic angle dulu. Ini, terus ke sini, terus ke sini lagi. Oke? Ini caranya ya. Oke, hati-hati jangan sampai kebingungan aja. Oke, coba lagi. Saya mau kasih contoh berikutnya ya. Wait guys. Saya mau pakai kalkulator biar lebih enak. Yes? Kita tahu dari mana itu kuadran keberapa yang ini? Oh, kuadran ini kan cost-nya 30. 30 langsung kuadran 1 kan. In between 0 until 90, right? Oke. Gitu. Ya, kita coba bikin lagi ya, bentar. Ini nggak jelas. Sin 1305. Gila, ini angka gede banget. Gimana caranya? Yuk subtract dulu sama 360 berkali-kali sampai dia below 360 gitu ya. So, kita ganti dulu angle-nya. 1305. Yuk kurang 360. Bisa kurang berapa kali? Coba kita lihat ya. Jadi caranya gini guys. Kan kurang 360, kurang 360, kurang 360 sampai berapa kali sih? Capek kan yuk kerjainnya ya? Ada cara yang lebih mantul. Gini. Kan namanya, tadi kan caranya gini, 1305 minus 360, masih kurang, minus lagi. Ini apa sih? Ini repeating subtraction, right? Ya udah bagi aja. Kan kalau division kan repeating subtraction. 360. Oke, 1305 bagi 360. Berapa tuh? 3 ya, 3 berarti 1080, right? N kurang 5, ini borrow 1, ini 2 ya. 2 to 5, sorry. 2 to 5 for the remainder. Ya udah ini remaindernya langsung, berarti sin 1305 is equals to sin 225. Dibikin gampang gini aja guys, ya. Jadi division aja caranya. Oke. So, 2 to 5 berapa? Ya udah tinggal dimasukin. 2 to 5 kan somewhere around the third quadrant, right? 2 to 5 kan in between 180 and 270. Ya udah, 180 ikutin kayak biasa, plus 45. Oke, berapa nih? Third quadrant, oke, kuadrannya lagi. Ya tadi ya, kita ulang-ulang terus nih. Third quadrant, nilai sin, rajanya si tan ya. Ingat raja tan, berarti kalau dia sin, berarti minus gitu aja. Terus sin 45. Beres.
Udah jawabannya ini. Oke, according to the table. Yuk lihat, perhatiin deh, stepnya jelas nggak? Jelas banget ya. Kuadrannya cek, tandanya cek, table. Ya, kuadran tanda table, kuadran sign table. Nah, cara hafalnya gitu ya. So look at quadrant, and then the sign, plus or minus, and then look at the table for the value. Oke, lagi ya. Saya kasih contoh terusan. Yang mau nanya langsung nanya aja, guys. Tadi Neva nanya itu, jawab. Yang mau nanya jawabin. Sebisa-bisanya. Ini kayaknya nggak, masih basic sih. Jadi masih oke-oke aja. Coba Sir, lagi ya. Yes? itu nggak bisa 180 minus 45 ya, Sir? 270 minus 45. Bisa. Nah, tapi ini belum nyampe. Kan 270 ini masih, kita baru yang di sini nih, Kevin. Baru yang di supplementary atas ini. Ya. Belum 270. Kalau 270 aneh, tandanya yuk harus ganti dulu tuh. Ya. Tapi nanti deh ya, nanti kita coba bikin. Bisa kok. Nah, someday, nanti kita akan habisin sampai ke situ sih, by the way. Oke. Coba kita bikin yang lain dulu ya. Cos of 120. 1200 gue maunya begini, boleh nggak? Suka-suka ya. Bisa nggak ya? Bentar ya. Bisa. 1200. Oke. Jadi cos 1200 berapa, guys? Bagi dulu, yuk biar dapat remainder-nya dulu. 1200 yuk bagi sama 360 kan one rotation kan. So 1200 divided by 360 yang paling dekat angkanya 3 ya. 1080. Right? Subtract ini remainder-nya nih. 120. Ya udah, berarti cos 1200 is equals to cos 120. Baru yuk proses. Cos 180 subtract 60 kan. Kuadran 2. 180 minus, second quadrant. Second quadrant cosnya negatif, karena dia rajanya sin, ya, si sign yang jadi occupying. Jadi ini negatif sign of 60. Jangan masukin negatif lagi, ini negatifnya udah nggak usah pikirin. Ini udah negatif square root 3 over 2. Ya. Oke, sampai sini kayaknya udah cukup ya untuk explanation yang tadi. Sekarang kita coba yang Kevin nanya tadi, sama beberapa yang sama Anto ya. Kalau 270 boleh nggak 270 minus 45? Boleh. Tapi ada perjanjiannya lagi. Ya, ini copy dulu. Ini untuk yang supplementary semua ya, supplementary. Oke. Example of, ya, taruh di bawah, insert page break. Ya. Oke, ini beres. Nah, sekarang kita coba example on complementary. Ya. Complementary itu yang 90 to 70. Kalau yang tadi, supplementary, yuk perhatiin tadi ya jelasin, cuman kalau nggak 180, 360 guys, nggak ada yang lain. Ya, cuman ini 180, 360 aja. Karena kalau yang lain nggak bakal bisa. Gitu. Oke. Nah, sekarang complementary, yang 90 sama 270, yang pertanyaan Kevin sama Anto. Kita coba lihat. Ada yang mau nanya, sorry? Yang soal terakhir itu kenapa dari cos jadi sin? Oh iya. Aduh, my goodness. Salah. Thank you. Gue benerin dulu. Aduh, kenapa nih? Nah. Thank you. Aduh, gila. Bisa salah begitu. Cos ya. Sorry. Cos. Nggak ada sin ini. Dari mana nih? Kok bisa ada sin? Cos. Oh, tadi saya pikir, second quadrant sign jadi raja, tulisnya sign. Salah, itu salah banget. Tetap cos ya, dia nggak berubah. 1 over 2 ya. Oke, sorry. Thanks. Nggak ya, nggak bener tadi. Itu salah total. Terus saya bikin page break lagi. Complementary sekarang ya. Kalau complementary harus hati-hati. Jadi complementary tandanya, pokoknya kalau sign, jadinya cos. Terus cos, jadinya sin. Kok sin? Terus kalau tan, jadinya kotan. Ini kalau complementary. Kalau supplementary, dia nggak ada perubahan. Ya. Sin will be sin, and then cos will be cos, and then tan still tan. Ya, nggak ada perubahan ya di sini ya. Oke.
Tunggu, komanya begini. Ah, nih. Ini memorize. Udah pasti ngerti, lihat ya. Sign tetap sign kan, nggak ada perubahan ya. Tetap sign di sini. Kalau lihat ini. Kalau sign dia tetap sign. Sih, nggak ada perubahan sama sekali. Terus semuanya juga sama. Kalau sign tetap sign, hajar habis. Cost tetap cost, hajar habis. Tan tetap tan, terusin sama lihat table. Ini juga sama. Sign tetap sign, cost tetap cost, tadi salah di sini aja. Oke. Now, kita complementary. Kalau complementary berubah, sign jadi cost, cost di sini. Nah, ini yang ribetnya di sini, guys. Makanya nggak pernah saranin, kecuali soalnya kasih gitu. Oke. So, kita coba bikin ya. Soalnya mirip-miripnya sama kayak tadi. Nah, ini. Sin 1305 sama cos 1200. Oke. Sin 1305 cos 1200. Sin 1305 cos sama cos 1200 ya. Oke. Ini 0. Saya selalu taruh rumahnya dulu. Oke, ini all sin tan cos ya. Sin 1305 hitung dulu jadi sin berapa tadi, kita cari basic angle-nya. Dibagi 360, jawabannya 2 to 5 ya, sama ya. Nah, sekarang kalau misalnya kepikir, Kevin tadi nanya gini, wait ya, bentar guys, bentar. Oke, so kalau kita udah belajar ke yang 1305 equals to 2 to 5, caranya gimana? You divide by 360, find the remainder, that's all, because it has to be some times of 360 and then the rest. So sin 225 is sin, you can just write 180 plus 45 untuk yang tadi pertama ya. Tapi kalau yang second rule ya lu bisa masukin yang 270. Ya kan? Boleh dong. It can be 180 plus 45. Also, it can be sin 270 subtract 45. Both of them are equal. Jadi yang mana yang benar? Again, dua-duanya benar. Ya. Ingat, ini tuh dua-duanya benar, nggak ada yang salah. No one, nothing wrong with that. Oke, wait. Nggak ada yang salah di sini, dua-duanya benar. Tapi kita coba lihat ya. Hasilnya juga sama nanti. Taruh di sini aja ya. Nah, biar kita bisa comparable, bisa di-compare. So, 180 plus 45 is third quadrant. On the third quadrant, the value of sin is negative. And since this is still 180, keep sin 45, right? How about this? This will be on the third quadrant as well. Sama-sama third quadrant, tapi dia 270. Yang bikin beda di sini, guys. Kalau 270 tadi apa? Sin jadi cos, cos jadi sin. Sin jadi cos, cos jadi sin, or tan jadi kotan. Di sini, mana sih? Ah, ini. Sin jadi cos. Tetap negatif dulu, sinnya. Tandanya negatif dulu ya. Tandanya, kan kita lihat sin. Sin di sini nih. Tetap negatif. Dia cos 45. Ya. Sin negatif sin 45 berapa? Square root over 2. Negatif cos 45 berapa? Over 2. Ini hati-hati di sini. Ini change the ratio. Ya. Lagi, step 1-nya jelas ya. Step 1, find the quadrant. Step 2, find the sign, tanda. Step 3, find the value table. Quadrant, sign, table. Oke. Coba lihat yang cos 1200. Cos 1200 is equals to cos, tadi kita divide. Ini 3, 1080. So this is 120. It's equals to cos 120, right? Cos of 120 is on the second quadrant. You bisa lihat dari dua perspektif. First thing with supplementary, second with the complementary. Supplementary yang 180 tadi ya. Bisa kita tulis cos 180 subtract 60 or cos, tetap cos ya, jangan kita ganti dulu, kita cuma ganti tanda dalamnya dulu. Berapa tadi? 90 plus 30, right? Boleh dong, boleh, nggak ada masalah. Ingat ya, 90 plus 30, pokoknya jadi 180 aja. Oke, 180 minus 60 or 90 plus 30 is on the second quadrant. Tandanya di sini ya, biar enak. Second quadrant si cos negatif.
Ya dong, rumahnya sin kok. Berarti both of them negatif. Cos 60. Ya, sin-nya negatifnya nggak usah dipikirin lagi yang di sini. Jadi negatif half. Tapi kalau yang di sini, again sama. Sin-nya dulu yang kita lihat. Kuadrannya 2. Sin-nya cos negatif juga. Tapi karena sin, karena dia 90 berubah jadi sin 30. Sin 30 berapa? Half juga, men. Ya, kita perhatiin deh. Sin 30 itu half juga. Oke. Jadi either way sama aja. But you have to be very very careful about this. Ini supplementary angle. Ini. Ya, make sure that is right. You change the right sign. Tandanya berubah. Apa rasionya berubah ya. Ya, jadi either way sama aja, dua-duanya sama, jawabannya sama kan, ya, sama. Ngapain diganti-ganti gitu, ya, persis. Ada yang mau nanya nggak? Lagi yuk, coba ya beberapa example. Kita pakai yang fokus yang di kanan aja, tan misalnya. Bentar ya. Bentar ya. Sorry guys. Bentar. Nih. Buset, angkanya kok kayak nggak jelas gini. 2 to 1 over 6 pi. Gimana caranya? Caranya gampang. Lihat ya. 2 to 1 over 6 pi. You dibagi dulu. Ini kan 360 2 pi kan berarti ya. Berarti ganti dulu jadi angle-nya biasa. Times 180, right? Times 30, right? Angkanya jelek banget, guys. Tapi itu tetap bisa yuk kerjain sih. Caranya gimana? Ini. Udah kan? Dapat ya? Terus diapain? Divide. By 360. Ini 1. Ini 360. Right? Ini 3. Ini 0. Ini 3. 3030 berapa? 6 maybe? Coba. 8. Ya. Ini 2880. Oke, you subtract. Ini 0, 13. Jadinya 5. Ini 9 kan? Jadinya 1. Oke, berarti tan ini sama dengan tan 150. 150 itu bisa kita ganti, guys. Ya. Kalau udah ketemu begini, kita bikin ke samping aja, tan 150 equals tan 90 plus. Ayo maunya pakai 90, nggak apa-apa. Tapi jadi aneh kalau tan jadi susah. Kalau tan nggak ada jawabannya juga. So, kuadran berapa? Kuadran 2. Second kuadran tan negatif. Soalnya second kuadran itu rumahnya sin. Jadi negatif kotan. Capek kan? Kotan 60 berapa sih? Ngapain lu bikin begitu? Lu mending gini aja, 180 minus. Ya, sama sih jawabannya bakal sama, tapi lebih relaxing. So ini kan kuadran 2 juga sama ya. Negatif tan 30. Beres. Negatif square root 3 over 3. Dan ya, ini contohnya terakhir. So kasih yang lain. Ya, supplementary, complementary, udah. Yes. Yang tadi pi-nya kemana? Apanya? Pi. Itu belakangnya ada pi kan? Oh, pi itu kan diganti jadi 180. Tuh, diganti dulu. Pi radian, 1 pi kan 180 artinya. Pi itu 180. Berarti jadi in degree. Ini degree ya. 6630 degree. Jadi pi-nya kita ganti dulu ya, biar lebih gampang. Oke, coba yuk Bentar. soal terakhir. Yes, Jadi tan nggak ganti sama sekali. apanya? Tan ya. Enggak. Karena kita nggak mau ganti justru. Terakhir ya soal-soal kayak ginian nih. Ya. Kalau gini gampang ya guys. Kalau udah kayak gini mah udah bisa lah ya.
Find sin 225, so cos 180. Ini masih gampang-gampang ya. Tadi 180 kan berarti dibagi 360 sisa. 840, sorry, 840. Itu terakhir ya, ini bagian terakhir. Next 15 minutes, kayak selesai deh ini. Yuk perhatiin deh. Ini clue aja yang dikasih ya. Number one, kita lihat number one, pokoknya based on ini. Jadi semua soal sesusah apapun, yuk bikin ininya dulu. Ya. Sin 3.3 over 5, artinya tetanya 3/5, right? Kita bikin triangle aja nih. Oke, sin equals opposite over hypotenuse, right? Sin, soh kan? Berarti ini langsung ketahuan dong, 4 ya, jadi 4. Terus dikasih tan tetanya less than 0. Waduh, apaan nih maksudnya? Tannya yang negatif, artinya dia ada di kuadran berapa? Kuadran 2. Sinnya positif. Yuk perhatiin ya, sinnya positif, tannya less than 0, negatif. Nggak mungkin kalau di kuadran 1. Kalau kuadran 1 semuanya harus positif. Ini sign-nya positif, tan negatif. So it has to be on the second quadrant. Right? So second quadrant. So evaluate cos theta and tan theta without calculator. Simple. Cos theta, tan theta. Cos theta according to the simple triangle. Kita pakai simple triangle, the help of simple triangle. Simple triangle, right angle triangle, of course. Cos opposite over adjacent. Cah ya, adjacent over hypotenuse, cah, adjacent over hypotenuse 4/5. But since it's on the second quadrant, we have to put negative, ya, karena kita udah dikasih tahu second quadrant itu. Tannya juga sama, on the second quadrant negative tan, opposite 3/4, negative 3/4. Negatifnya penting. Yuk coba nonton ulang videonya ini ya, nonton ulang videonya. Now, sekarang, number 2, given that tan theta is equals to negative 5/12. Jadi tan negatif, such that 3π/2, nah, apa sih nih? Gantiin dulu, pi-nya jadi 180. Ya, 3 times 180, nah, berarti 270 kan? Oh, ini ternyata ada di kuadran 4, fourth quadrant. Oke. So, evaluate sign fourth quadrant, apa yang jadi rajanya? Cos-nya yang rajanya. Oke, yuk gampang, bikin simple triangle dulu. Simple triangle, ya. Saya bikin triangle simpelnya. Theta di sini. What is theta? What is tan? Tan opposite over adjacent. TOA. Opposite-nya 5. Adjacent-nya 12. Not in scale, pasti lah ya. 12, 5, berarti ini berapa? Salah. Opposite over adjacent. Adjacent-nya 12 di sini. Ya, berarti ini 13 ya. Kalau you gambar pakai Pythagoras. Right? 13 dari mana? Pythagoras. Ingat ya. So, on the fourth quadrant, sin apa? Opposite over hypotenuse. So. Opposite-nya berapa? 5/13. But make sure this is on the fourth quadrant, jadi negatif. Gitu. Ya. Terus cos-nya belum selesai. Cos theta-nya. Cos theta adjacent over hypotenuse. Adjacent-nya berapa? 12/13. Tapi dia di fourth quadrant. Oh, ya udah positif aja, nggak usah diapa-apain gitu, ya. Because keep on the quadrant. Oke, lanjut ya. Nomor 3 sama 4 ayo mau abisin aja. Yes. Itu tadi kenapa di opposite-nya bukan min 5? Karena dia simple triangle. Kalau simple triangle kan kita lihat dulu. Ya. Opposite minus kok. Ini minus kan tandanya. Ya. Ngerti kan? Iya. Coba kita lihat lagi nomor 5 ya. Nomor 4 sama 3 sama 4 kok nomor 5. 3 sama 4. Number 3 and number 4. Theta is acute angle. Oke, enak nih kalau acute angle. So it is kuadran 1. Udah pasti ya, acute kan from 0 until 90. Berarti dia all positive. Oh, ini piece of cake berarti guys. Ya. Ini malah nomor 3 lebih gampang. Sin 2/3. Oke, kita taruh. What is sin? Opposite over hypotenuse. Oke. Opposite to hypotenuse 3. Nah, ininya aja agak ribet. You harus cari pakai Pythagoras, tapi bukan pakai angka yang bagus. 3 square minus 2 square, right? 9 minus 4. Square root 5, right? Hati-hati aja ya. Karena dia quadrant 1, all positive. Berarti cosecant, secant, sama cotan. What is cosecant? Nah, you harus tahu ini reciprocal angle. Cosecant is 1/sin
Secant is 1 over cos. Cotan is 1 over tan. Oke. Gitu. Nah, kalau sign-nya 2 over t, kita bikin yang simple-simple dulu lah. Cos-nya berapa sih? Kan namanya all positif, ya udah nggak usah pikirin sign. Adjacent over hypotenuse. Pecah, ya, right? Square root 5 over 3. Tan, opposite over adjacent. Opposite to adjacent, square root 5. Right? Ya udah, cosecant-nya berapa? Tinggal kita masukin. 1 over sin, lawan aja 3 over 2 berarti. Right? 1 over cos, lawan aja 3 over square root 5. Lawan aja square root 5 over 2. Gitu. Ya, jadi dilawan tandanya. Dari mana? Dari sini. Wait, too dark. Right? Lawannya kan. Ini juga sama lawannya. Ini juga sama lawannya lagi, dilawan aja gitu. Oke, tandain ya. Number 4 sekarang. Sama tapi on the second quadrant hati-hati. Nah, number 4 itu juga lebih ribet aja. Terakhir ya, guys. Ini panjang sih, hari ini panjang banget. Almost 90 minutes. Karena ini basic, kalau you udah tahu basic nanti bisa latih soalnya sendiri gitu. Ya. Namanya add math juga kan by the way. Oke, given that cos is negative 3 over 5. Negatifnya kita jangan pikirin dulu guys. Pokoknya kita bikin simple triangle-nya dulu ya. Simple triangle. The theta. Let's say this is the theta. 3 over 5. What is theta? Cos adjacent over hypotenuse. Adjacent over hypotenuse. Ini tinggal masukin 5 square minus 3 square. Jawabannya 4, gampang ya. Oke, ingat negatifnya belum saya taruh. Kita lihat second quadrant. Oh, on the second quadrant, kita punya tanda kan. All, sin, tan, cos. Yang sign-nya aja yang positif. Oke, sisanya negatif. Ya. Sin apa? Opposite over hypotenuse. 4 over 5. Cos adjacent over hypotenuse. Negative 3 over 5. Udah proven kan, kebukti ya. Terus tan opposite over adjacent. Opposite 4 over 3. Oke. Now, find secant. Secant temennya siapa? Secant temennya cos. Ya udah, tinggal dilawan kan 1 over-nya. Negative 5 over 3. Sin temennya apa? Cosecant. Oke, cosecant theta lawan aja positif ya udah tetap positif. Tapi dia jadi 5 over 4. Reciprocal jadi cotan negatif ya 3 over 4. Gitu jawabannya. Ya. Nah, saya copy dulu. Semuanya udah beres. Saya kasih reciprocal angle biar lebih ngerti lagi. Yuk, semua lihat di sini ya terakhir ya guys. Ini benar-benar terakhir. Reciprocal trigonometry. 1 over sin, 1 over cos. Namanya reciprocal kan pasti 1 over. Sama yang terakhir 1 over tan. Ini nama lainnya cosecant. S temennya C gitu ya. C temennya S gitu. Secant. Tan temennya cotan. Oke, jadi lihat tandanya. Biar gampang, biar nggak puter-puter. Sin sama secant atau sama cosecant. Pokoknya S temennya C aja. Oke, C temennya S aja. Tan ya udah cotan temennya gitu aja. Oke, itu cara hafalnya ya. Biar nggak mabok-mabok aja. Oke, yang kita udah pelajarin, I'm quite sure that this is the all that I can give you, the totality-nya, totalitas ini semua. Oke, nanti tinggal pakai, tinggal pelajarin. Kalau ada yang mau tanya, tanya langsung. Don't hesitate to ask. I will send this file to you. Okay, I will stop the recording.